তোমার ছেলের বাবা হয়ে এতটুকু লজ্জা হয় না? कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा कौन हीरो नहीं विल्ला। अभी शुद्ध একটা জিনিসই ভাবি নিতো শুধুই আমার। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। ওর এখনই এই অবস্থা, ওর ফিউচার কি? আমি আমার ফিউচার